Sí, esto, oh, sí, no, está muy bien todo esto que están. Sí, sí, perfecto. Ahí la, oh, ya, va. Ok. Ay, güey. A ver, vamos a ver. Mm, Advertencia de fotosensibilidad, un porcentaje muy pequeño. A ver. Aquí no sé qué pedo. Se evita el rango dinámico de HDR y genera más colores y profundidad en las sombras y más brillo. Pues sí hay HDR, pero no sé por qué no se activa. Bueno, ajuste el brillo a 50. Ok, continuar. Idioma del texto, perfecto, latinoamericano. Idioma del diálogo, ok. Subtítulos, sí. Modo de juego, calidad, rendimiento. Pues X. Oh. Cosméticos. Predeterminado. Oh, unos escopetones, Intensidad de... ¿Cómo que esquivar con L1? No mamen. ¿Qué pedo? ¿Quién esquiva con L1? Este pinche... ¿Qué es ese pinche dedo ni se mueve? A ver, interactuar con X, apuntar con L2. Disparar R2, muy bien. Recarga cuadro, linterna. Aquí vamos a cambiar esto. Sí, reemplazar. Mejor esquivamos con círculo, está más chido. Y la linterna le ponemos con L1. Potenciador de linterna, R1. Ok, inventario, triángulo. Sí, así esquivamos con círculo, bien chingón. ¿Cómo con L1? Ni siquiera me acomodo. Gráficos, modo de juego, ajá. Ajá, ok, interfaz, sí, perfecto. Vamos a darle modo pesadilla, ¿no se puede? Combates desafiantes, el uso de objetos y conservación de recursos son requisitos para sobrevivir. Combate muy desafiante, el buen uso de objetos y conocimiento de la mecánica de juego son esenciales para sobrevivir. Eh. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. Acátela. And monsters wear many faces.
¿Qué pedo con este güey? ¿Somos un don gordo? ¿Un don gordo? ¿Eh? Asquerosamente gordo. Vamos a caminar. A ver, vamos a ver. Se ve chida la sensibilidad. Me gusta el desenfoque tanto. Que se desenfoque tanto no está tan chido. Pobre güey, no tendrá frío, no mames. Se ve que hace un madral de frío ahí. El madral, cabrón. ¿Ahora? No, pues véanme, aquí arriba, aquí abajo. ¿Dónde está? Ahora. ¿Qué? ¿Qué algo de terror, dice? Pobre doncito, la neta. Qué gacho, cabrón. Ey, cálmense, cálmense. Un encuerado. Nunca nadie se mete con un hombre encuerado acá. ¡Ah, su puta madre! ¡A la... Oh. Estuvo loco eso, ¿eh? Estuvo loco, locochón, locochón. No podemos correr, no podemos hacer nada. Se escucha bien ojete. Nos van a comer. Bueno. Lo que tenga que pasar, lo que tenga que pasar. Aquí no tenemos miedo, vámonos. Yo no tengo miedo. No. Ahora, cabrón. Yo no tengo miedo. No. Ah, eso, ¿qué son? ¿Qué? Ni da miedo. Sácate. It's coming. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Por aquí porque no se puede echar un brinquito este güey, a ver. ¡Ayúdenme! ¡Oh! ¡Ahora! Picoteado, cabrón. Sácate. O sea, ¿me pude haber librado de ellos? No, man. Y pobre viejito. Solamente pasa eso en las películas. No, está cabrón, está cabrón.
Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Son como unos malos actores, no mames, se ven bien estresados, qué pedo. Any words of advice? Parecen, no sé, muy tiesos. Cheer anyone up. Malos actores, malos actores. Here we are. Cauldron Lake. Cauldron Lake. Time to get to work. Ay, donde se nos echaron a los morros, cabrón. The FBI. Federal Bureau of Investigation. A Federal deputy was Bureau supposed to be here to show us to the Investigation. crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear. Vamos a ver si está aquí una escopetita o algo. Retorno 1. Invitación. A la verga. Está muy, acá muy loco ese pedo, ¿eh? Rising before we get swallowed up by the trees. I should take a look at that map. Ok, estamos aquí. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Quit your belly aching, Thornton. I'm up here now. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Ahora, perro, no me empujes, ¿qué te pe... Over the case. You're half right. Anderson? ¿Qué te lanza? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. Ok. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell
What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Are they gone? These fucking out-of-towners? We can handle this ourselves if they just stay the hell out of it. All of them. Shut up, Thornton. They can still hear you. I'm just saying. You know I'm usually a calm person. Yoga 3 times a week. But these goddamn city folk always think they know everything. It gets on my fucking nerves. Shut up. Shut up. Shut up. For fuck's sake. Ok, ¿algo más que me tengas que decir, gordito? ¿Gordinflas? Cámara. Vamos a pasarnos, carnal. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Pues hay que hablarlas, ¿qué? Oh, ese árbol. Jejeje. ¿Qué? No se me espante, puto, no se me espante. Te parto tu madre, te parto tu madre, güey. Espérate. I need to think through the facts of the case. Ay, que ya, está bien, vamos a ver. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Oh. The facts are on the board. Wow. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Ok. Ok. Ok, a ver. ¿Esto qué? A ver. Hubo una serie de asesinatos cerca de la localidad de Bright Falls. La investigación de las conexiones ayudará a encontrar al asesino. A ver. Ay, métodos de asesinato. Diferencias sutiles en los asesinatos. La hinchazón es el único punto en cadáveres, pero no la causa de muerte. Traumatismo torácico. Explosión al agua post-mortem. Víctimas. Todas las víctimas desaparecieron en 2010. No hay otros puntos en común. El dentista, cabrón. La maeta. Y el Percy, güey. El comerciante, cabrón. Este pobre carnalito. No, pues este güey ya estaba muerto. Ya estaba más muerto que vivo, el hijo de su pinche. Bueno, vamos a ver. Dieron por desaparecido a la víctima en 2010 y la encontraron en 2012 enterrada en una tumba poco profunda. Hallada en Cauldron Lake en 2018, le faltaban órganos, un acto de desesperación. El cuerpo no parece. Ok. Encontraron hace 2 semanas, causa de muerte, herida en el pecho. ¡Ah! Este pinche viejito. Este era este hijo de su pinche madre, qué vergas. Corazón extraído. Ah, sí. Es este güey. A ver. 2 de las víctimas tenían hematomas. La inmovilizaron. La trataron de las 6 semanas. Sácate. No, pinche hoyote, cabrón. Ah, perfil del asesino. Yo lo sé, yo lo sé. Encontró el oficial Turner. A ver, el mapa.
Y todo esto la morra se lo imagina, la morra está cabrona de la mente, ¿eh? ¡Ay! ¡Me mente! No, ahí estaría como ese güey. ¡Ay, me mente! No, más, todos, imagínate el baño. Hasta la mugre del... No, está bueno, está bien, está cabrona para resolver los más grandes acertijos del FBI, con razón. Con razón la contrataron, carnal. A ver, ok, ok. No hay nada por ahí. Vamos a ver qué hay aquí. Tal vez es el baño. I see you're already hard ¡Hala! at work, ¡Hala! Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Oh, fuck. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. A ver, aquí hay cositas. ¿Qué cositas? Entendido te ayuda a evitar la depresión. Se encontró Doberman desaparecido en el sendero. Caos en Candron Lake. La campeona habitual de pastelería de Bright Falls. Sácate. Nada más que basura. No hay nada que me pueda llevar contra el asesino, cabrón. Ahora vamos, quédate. La chingada. O corres o qué pedo. Che pendejo. Güero pendejo. Stairs are out. You okay to jump Están down? chonchos. I'm not that old. Oh. Te dijo Ruquín, cabrón. Che vieja gente. Vamos a ver qué hay aquí. Mirror Peak. Oh, de aquí se ve el Mirror Peak. A ver. Oh. ¿Qué? Esos son bien chafa. Fucking nature. Este juego se ve bueno, cabrón. Se ve bueno, cabrón. O sea, se ve bueno porque es de crímenes, cabrón. I'll be back in a second. Roger. A ver, voy a darme un rol aquí rápido, carnal. No te agüites. Dice que el senderismo quita la depresión. Uy, ¿qué pedo? ¿Qué? No, pues ya me regresaron. Por ahí no hay ni madres. Y luego, aquí hay otro senderito. Se ve mortal aquí, Se ve algo peligroso aquí. Se ve que hay... ¡Ah! Aquí hay algo. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Un ritual. Un ritual. Sí. Nomás que esta vieja no lo puede... A ver. ¿Qué no? O sea... Lo estás viendo, vieja mensa. Mortar Falls. Is that a A ver. kid's lunchbox? An ¡Hala! Alex Casey movie lunchbox. ¡Hala! ¡Hala! Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Mi papá siempre decía que cuando las cosas se ponen difíciles, la gente fuerte se pone en marcha. La verdad no sé a dónde marchan, pero quizás te enseñe un poco. ¡Hala! A ver, vamos a ver esos fragmentos. Esos fragmentos. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Touch my body. Ah. Touch my body.
¿Qué esto qué? ¿Por qué no? A ver. Pistols. Mantén pulsado el botón de disparo para activar el modo de disparo automático, aumentando de forma significativa la velocidad de fuego, más balas, aumenta el tamaño del cargador en 50%, acierta 2 disparos a la cabeza seguidos para aturdir a un enemigo durante un tiempo. Ah, va, eso está chido. ¿Y qué? Ya, son las piececitas estas. Los papelitos me dan el poder y allá tengo todos los papelitos. Oh, hoy entendé. Vámonos para afuera, entonces. Entonces tengo que encontrar papelitos para subir de nivel mis habilidades extrasensoriales, posesivas, magnitudinales, Good to see you still in one piece, posicionales. Anderson. Forest can be a dangerous place. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Así es, gordo. Digo, así es, güero. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? It's on me. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Aguántate ahí, carnal. Déjame ver qué pedo hay aquí. Ahora, ¿hay alguien allá adentro? Ahí se escuchó alguien. Ey. A ver, ¿qué pedo? Entonces, a ver. A ver, ¿qué pedo? Bueno, aquí no hay ni madres. Estoy aquí. Y me caigo, ¿eh? ¿Nos caeremos? Bueno, no se cae. Bueno, menos mal sabemos que no nos podemos caer a la mierda. Aquí, ¿qué hay? Unas cajitas. Ahora, güey. Mira más. Viernes. Hoy Mitch me dijo que su familia se mudará lejos. Es horrible. Toda... ¿Para qué dijo? Chales. Oh, la verga. No más, pobre güey. Oh, ¿a dónde quería entrar? Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? A ver, a ver. ¿Qué es esto? Paquete de baterías para la... Esta no me la puedo equipar. Okay. A lunchbox again. Oh, mira, te Who's dije. leaving these out here? Me iba a encontrar, carnal. A huevo. A huevo. Y me dieron una... Alan.
Ahora, güey, ¿qué pedo? Esto se está poniendo loco. Esto se está poniendo locochón, locochón. O sea, ¿quién chingados es Alan? Es como una deidad aquí, en este juego. Es como el más poderoso. Superpower. Ya me estoy yendo muy lejos, creo. Es que hay que investigar, ¿no? Hay que investigar. El chiste es investigar. A ver, ¿qué chingados dice aquí? Witchfinder Station. Can't go any further. Water's too deep. Y ya me bajé los zapatitos, cabrón. Bueno, parece que... ¡Ay! Ay, apenas me va apareciendo esa mierda. Ah, está aquí. Ahora, güey. ¿Qué dice? Sobre el lago dicen que es un portal lúgubre al inframundo. Hablan de una bruja en la que lo usaba para el caldero. La leyenda cuenta que cuando un alguacil local tuvo un amor no correspondido, acusó a la mujer en cuestión de haberlo embrujado, carnal. Lo ahogaron, carnal. Y le sacaron el cora. Y seguro aquí hay algo. ¡Ah! Aquí hay unas patas. Aquí hay unas pisadas. A huevo. No, o sea. No es por nada, carnal, pero están saliendo de ahí, güey. O sea, ¿qué pedo? ¿No vas a hacer nada por esto? O sea, mira, aquí hay a madre de pisadas de gente. A madre. O sea, y todas se meten en ese lugar. ¿Qué pedo, güey? No, esto está raro. O sea, tú siendo una pinche experto FBI, Secret Police, International Business, para que estuvieras bien lista, cabrón. No, así no se puede, ¿eh? En los juegos debería de haber así como que un... haz lo que quieras, cabrón. Ahora, ya estoy bien puto perdido, güey. ¿Ahora dónde ando? ¡Hala! 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 ¿Aquí dónde mierda estoy? ¡Hala! Versus... No más, ¿sabe dónde chingados ando? Yo llegué a un campamento, carnal. Va a haber otra loncherita, seguramente. A ver, abre esa. Ahí está, mira. ¿Eh? Perro. A huevo. Y 3. El tejido héroe. Hala. ¿UFOs? ¿Alguien estaba buscando ovnis? Órale. Sí, pero si vuelve a pasar y no olvido, volví a sentir lo mismo, empezó la una. Cuando está por regresar sentí que alguien me observaba. Pues sí te creo, canal. Los marcianos sí existen. Mira, a ver, estas pinches piedritas, ¿qué pedo? O sea, estas cosas, o sea, ¿qué pedo, güey? O sea, eso para que ya te pongas al tiro, pinche policía, cabrón. No, es que no quiero hacer nada, cabrón. Y ya llegué a una casa embrujada, güey. A creepy twig sculpture? Ay, ¿y esa sí la ves? No mames. Ay, güey. Está bien pinche oscuro. A ver, aquí en la mesita. ¿Qué hay de nuevo, carnal? El reloj se paró a las 10:10, carnal. Carnal. Ahora, güey. ¿Y este pinche, tatuaje? ¿Sabe qué chingo será? Ay, ¿hay otro tatuaje? O sea... Ay, aquí hay otro.
A ver, vamos a leer qué dice aquí. Queridos intrusos, esto es una advertencia. Dicen que el lago es una caldera que se formó por una erupción volcánica. Ujú, ujú. Ah, la verga. Oh, tal vez sí. Es que no, la policía no, carnal. Si la policía, ay, güey, te Hey está there, Mr. Deer. extorsionando You remind me of a dream I had. dinero y vender lo que tú estás pagando como un delincuente ladrón. No es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que acabar el problema de raíz. Aquí ya no hay ni madres. ¿Aquí qué pedo? Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. The station heads are not currently available. Access is restricted without their permission. Nice talking to you, too. Ah, este hijo de su... No, vas a ver, ahorita voy a regresar, güey. Vas a ver, me vas a abrir. Al final de cuentas me vas a abrir, güey. ¿Qué importa? ¡Hala! A ver, aquí está el pedo, güey. A ver, ¿dónde estás, güero? ¡Güero! ¡Güero! Ah, pinche güero. Güero, ven. Did you get lost, Anderson? Sí, la neta sí. Deputy Thornton, I take it. Yeah, that's me. Ah. Mulligan told me you were coming the other way. Llegué por el otro lado, carnal. Zorrillo. Now, this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. No se Thanks, marcan mis pies en deputy. el piso. No tarp. Así de chafa está el juego, cabrón. Okay. No, Let's aquí en start by realidad examining our guest of honor. que se marquen Does las this patas fit en the el MO of the piso. previous murders? Vamos a ver qué pedo. Step body is positioned on the table. Ritualistic. Coloquen el tablero de caso. A ver, vamos a colocarla. A ver. Te permite verla. Another Ok. body turns up just as we arrive in town. Coincidence? A ver, colócale va. Ajá, se encontró el cadáver de búsqueda. Ok. Abre el tablero del caso para ver los objetivos. Investiga la escena del crimen. Pues la quiero investigar, pero... ¡Hola! Ah, mejora de arma. A ver. 6. No puedo, chiquitín. Están recaras. Buscar evidencia. Pues sí, necesito evidencia. Acabo de empezar. A ver. A ver. The Corazón. killer left the heart right next to the body. Eso, una foto. A ver, vamos a ver. Bruising on Ataduras. the wrist from the cargo straps holding him down. Bujero. Inside stab wound. Chest cut open. Ok. Heart removed. Chingó a su madre. A ver, vamos a ver. Entonces, aquí tenemos este pedo. Vamos a... ¿qué? Casos. Las pistas recién descubiertas pueden aplicar la pregunta abierta.
Ok. Permítame un momentito. A ver. Ok, traumatismo. Vamos a ver. Huh. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. A ver. Las pistas. Entonces el güey, ese viejito que vimos no es ese viejito, ese es otro. Este es otro. Las pistas resolvieron la pregunta abierta y desbloquearon la deducción. A medida que avanzas en la investigación, se desbloquearán más preguntas y se actualizarán los objetivos. Ok. Pulsa para ver los objetivos actualizados. Investigar el escenario del crimen, averiguar más sobre la víctima, averiguar más sobre el asesino. Ok. Eso es Obi. Entonces vamos a ver. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. No. Eso sí, cualquiera lo puede resolver, pinche vieja. No mames. Did they plan for the murder to happen here? Multiple people were here. Multiple killers? Eso. Vamos a sacar unas fotitos. Sí, sí, eran varios. Eran varios, lo estás haciendo muy bien. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. No mames, entonces este pinche viejito gordito que estábamos moviendo al principio era del FBI, güey. So you knew our victim. Well, I didn't A ver, puto. recognize him in his Tú, pinche permanent güero, ya state. sabías, güey, desde un Yeah, principio, I hijo de tu puta ran into madre, him a few güey. times at Quantico. ¿Por qué no me dices, güey? Worked any cases together. Pues sí, carnal, pero no te pases de lanza, estoy en mi investigación. Así que bájale de huevos, güey. No te me espantes, puto. ¿Qué pasó cuando lo despidieron? So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. ¿Será que este Nightingale went güey? missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. ¿Por qué pasa eso nomás en los pinches pueblitos culeros? A ver, aquí tenemos algo. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. Echaron una They spent chelita. time here, waiting. I think that's everything.
For now, at least. A ver. A ver. Víctima. Robert Thornton. La víctima es aquí. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Ey. Eso es. Vamos a ver. Los asesinos pudieron haber sido varios putos. Boot prints indicating multiple killers. Y luego, Quite the party. aquí teníamos chelitas. Fue premeditado, es obvio. Estaban chingándose unas caguamas antes de chingarlo. El tepoid es porque son unos locos y querían grabar el pedo, güey. Pues sí, para su secta macabra. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. A su puta madre, They chingo were de frío. waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? A ver, Dios. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Usa los perfiles en el lugar mental de la saga para saber lo que piensan los sospechosos. Con la intuición, Saga descubre pistas nuevas cuando se hacen perfiles de personas de interés. A ver. Persona Agent desaparecida. Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. ¿Cómo sabe ese poder, tío? ¿Qué pedo con esta vieja? ¿Qué pedo? A ver. Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. Obvio. More like a container for something. Ah, eso sí está más raro. A ver. Ya no podemos agarrar nada más de aquí. Vámonos para acá. Al tablero, güey. A ver. Aquí debe de haber algo más.
¿De dónde salió la víctima? Pues del pinche lago, cabrón. Percibo que nadie salió del lago, pero ¿por qué ahora, después de 13 años? ¿Dónde estuvo el hijo de su pinche madre? Pues los marcianos se los llevaron. Los pinches marcianos, a huevo. Pinches marcianos. A ver, ¿aquí qué? Ah, ¿hay más casos? Loncheras de Alex, que sí. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Oh, sí. Oh, sí. Oh, qué desmadre. ¿Qué está saliendo aquí? A ver, ¿quién dejó esto? ¿Esto lo dejó? Pues ¿quién más? Si el chavo Alan, este güey. ¿No? Entonces aquí, ¿no? A ver. Ahí no veo ni madres, ¿qué chingados dice? Zona de Caldron Lake. ¿Ese? Nope. Nope. Ok, listo. Asesinatos de Caldron Lake, los asesinatos anteriores. Ah, estos son los asesinatos anteriores. Ok. Vámonos, pélate, güey. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Tú te ves, Well, perro. I'll just wait here. Ey. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. No mames, ya lo dedujo The esta job is pendeja unfinished. todo, güey. ¿Qué That pedo? seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. Es que ahí están las huellas, ni Creepy, que no. though. Ni que lo hagas ven, hijos de la chingada. A ver. There's a piece of paper on the ground. Pues hay que verlo. Ah, ya, Tracks. vale. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us.
plain, sick. What the fuck is going on? You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. No, esta morra I ya should está prove on mollida. Nightingale about this page. A ver, ¿cómo está el pedo, carnal? Ay, pinche Nightingale. La We found a página. page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Sácate. This mug always cheers me up. Ok. ¿Güero? Vamos a pelearnos, güero. La neta está medio gacho el pedo aquí. Vámonos. Vámonos. Árboles de la barranca. Hey, you made it back. Hey. Good. I hope Ya you te didn't la get stuck in sabes. any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. ¿Qué pedo? Le cambié la cara bien raro. Ok, a ver. A ver. Nada. No te espantes, güero. No te espantes, pinche güero. Pinche güero, güey. Bueno, como que aquí ya no hay ni madres. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Locked. They really don't want people coming in here. Ahora. Te espantes, güey. Te parto tu puta madre, cabrón. I want to walk around for a minute. You know where to find me. O sea... A ver. Nos regresamos aquí para... Supongo para... Hablar con el muertito. A ver. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with them. Leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them.
The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert. Vamos ahí. Es un punto de interés. Bueno, aquí tenemos unas huellas. No sé qué pedo. No tiene sentido, obviamente, sí, como dice. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. No, porque se le fue ahí a la mierda. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Vamos a sacar las pinches Casey, tripas. I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination, ASAP. ASAP. Sure, O but sea, the coroner won't en be back in putiza, town for another güey. week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Va. Muchas gracias, perro. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Ok. Ni metió la Seems llave, like a nomás nice la town abrió so far. con pinches Where con to los decide? ojos. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. ¿Qué putas fue eso? Aguántame. Aguántame ahí, güero. Ey, te dije. Aquí hay pinches cosas. Piedritas y su puta madre. A huevo. A ver qué dice aquí. Tú tienes un héroe. Va. Sí, estoy teniendo un día heroico. Sí. ¿Más para abajo? Ah. ¿Estas cositas avisan que hay una cajita cerca? No. No creo. Pero si es así. Ah. Ok, no hay nada más aquí, carnal. Vámonos, güero. Vámonos, güero. Te dije, vámonos. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod? For a camera? To record a snuff film? Maybe. Mm-hmm. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Here we are. Okay. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Vamos a ver al sheriff. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far.
With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Va, pues vamos a echarnos un cafecín. Si dice que está echando cafecín, vamos a echarnos un cafecín. ¿Será que me voy a dar una vuelta o ya? A ver qué pedo. Bright Falls. Híjoles, cómo me quisiera dar un pinche rol a todo. Vámonos a la mierda. I'm gonna go check something out. Ahorita te veo, güey. Got it. Te vengo, güero. No que un agente de FBI pueda andar en donde quiera. Y aquí ya está bien cerrado el pedo. I need ¿Eh? bolt cutters. Oh, esto no es bolt cutters. Bolt cutters. ¿Qué pedo, pinche güero? En este pueblo te apuesto que hay puros güeros. No hay ni un pinche negro como yo. Nadie. Nadie de color. Todos van a estar igual que yo. Digo que ese pinche güero que me acompaña. Seguro, cabrón. Welcome back, Anderson. Pinche juego racista, hijo de su puta madre. A ver, aquí vamos a ver. Aguas, Charlie, cálmate, cálmate, te desborotas. I need something to cut this. Ala, sí puedo meterme si lo corto, cabrón. Ah, soy uno igualito, mira. Pensé que ese güey iba a estar. ¿Güero? ¿Qué es aquí, pinche güero, güey? Oh, sí. I'll be back in a second. Roger. Ah, pues aquí nomás ando aquí, mira. A ver qué. No, güey. Lo que me encontré, cabrón. Este pedo, no. Aquí debe ver, aquí son los polis, los malos. Any interesting guests lately? Any good finds? Zilch, but someone left a gross surprise under their bed for housekeeping. They went nuts. So, that's what all that screaming was about? Either that, or the couple on their honeymoon. Hay un poli ahí. Porque es la estación de policías ahí. Mercedo won't roll over on the issues. A ver, ¿qué más hay por aquí? Una troquita. Está chida, está chidilla. Voy a comprar una de esas uno de esos días. Ay, cabrón, no espante. No, está grande el pueblo, cabrón. No, pues, vámonos. ¿A correr? No, esta morra de oro va a decir, cabrón. ¿A dónde vas? Pues sí.
Pues sí, Saga. No se mensa. So, how's that mystery business of yours going? We missed you at trivia night. You did? How badly? Stop. Pinche marca. Está cerrado. Esos güeyes, no mames. A ver, cerrado. Aquí no hay nada. Cerrado. Bueno. A por ellos. Oye, esta toca estaba yo también. ¿Qué pasó con este pinche juego? No. No pudieron hacer otra camioneta. No, cabrón, es lo que te digo, cabrón. Ya no pueden hacer el juego más chingón porque nomás les cuesta un chingo. Did you get lost, Anderson? No me perdí, güey. Nice to meet you, Sheriff. ¿Qué tranza? I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. Este es el güero. I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No. The Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. A ver. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Ven, Sole. Te veo, pinche güero. Ah, estos pinches morros. Ahí están. Still feel like I'm gonna be sick. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? A ver, cuénteme, saquen el chisme. A ver, ¿no me puedo sentar? Naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. ¿Qué puta mierda, pinche vieja? Saca todo el chisme o te pinches vergueo. I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Mames. Chis vieja, cabrón. Te parto tu madre, nomás no te espantes, güey. A ver, vamos a poner un poquito de musiquita. Y que no sirve, güey. I should profile some subjects. Aguanta, pues ahorita lo hacemos. Vamos a ver qué hay aquí. A ver. ¿Otro pinche venado? Rest easy, buddy. Aquí algo está pasando, carnal. Aquí algo está pasando con los venados, carnal. A ver. Unas pildoritas. Algo acá de interés. Aquí no hay nada. I need a tool to get this open. Uy. Profiling will give me the answers.
Que todavía no quiero bailar, carnal. No, si no quiere aquí. A ver, este. ¿Por qué es que no sirve? Ah, no, no, no es eso, está mojado. A ver. Lávate las manos, muy bien. Con agüita y con jabón. It's not opening. Y es de los desempleados. Un chismosota. Hay mentira ahí en las cosas de la gente. A ver, vamos a ver. ¿Qué no puedo hablar aquí con nadie? Ok, vamos a jalarle aquí. A ver. El tablero. Casos. Loncheras de chimichimi. A ver. Ahora. Ahí está. A ver. ¿No? Ah, está acá arriba. Ahí está otra loncherita. Casos. Ahora sí. Los asesinatos anteriores. ¿Qué están buscando? ¿Un vato? Ah, no. Perfil del asesino. We're dealing with an organized group of killers. Not a Así lone es. serial killer. Ah. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more Caso complicated. cerrado, hijo de su puta madre. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Oh, la loca. El culto del árbol, güey. ¿De dónde sacó I esa need to know foto? more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Bueno, todo está en su imaginación. ¡Hala! No traigo varias información, ya. ¡Hala! Varia información del... ¿Quién sabe dónde salió? Pero salió. Estos son cultos... psicología del culto. Ah, este es el que vi, a huevo. Este es el que vi. A ver, acá. No, a ver aquí. Ey. Símbolos, pues claro. Mira, aquí otro símbolo. Sí. Ahí está, carnal. Ahí está. A ver, ¿qué es esto? Objetivo del culto. Aún no lo sabemos. Psicología del culto. Sabemos que usan máscaras. Y es algo de venado. ¿Qué clase de culto? ¿Culto del símbolo? Ok. A ver. Ah, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Perfiles. Los Brooker. Vamos a sacarle todo el jugo a estos güeyes. Culto del árbol. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Sí, esos güeyes se metieron. Nothing to do with the murder. Pero no, nada que ver. Y la radio, carnal. That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. Ok. Y eso concluye eso. Vámonos. Mapa. Estamos hasta la chingada. Vamos a... Entrevista a los testigos en la cafetería. Vamos a ver más qué más tienen que decir. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Oh, ya ves, te lo saqué, güey. Tú no lo querías prestar. Chalo. Told you not to keep that thing, Timmy. Pinche mensa, como te doy un madrazo ahorita. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Oh, God. Saga! Saga!
Anderson, as I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. ¿Qué vergas fue eso, güey? O sea, esta morra, la del FBI, tiene pedos mentales bien locos, güey. Locos. A ver, vamos a ver qué desmadre trae aquí. Vamos al tablero. Ah, no. A ver. Perfiles. A ver, aquí tengo algo más. ¿Esto? Ey. Y me falta evidencia que no he encontrado. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Vámonos. Well, Casey, Vente, güero. I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. Murder cult. ¿Qué pedo? ¿Que aquí todos los carros son blancos? Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Uy. Lugareños. Qué horrible. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Güero. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Vamos. Ah, pinche güero. We appreciate the support, Sheriff. See you around. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Me vas a dejar Hijo de tu. Ya van dos, pinche güero. I'm qualified to perform examinations. Yes. Soy médico, carnal. Médico forense, especialista en casos raros. Something about morgues. Soy como Mulder y Scully. El güero es el Mulder, yo soy Scully morena. Hasta hijo de tu pinche madre. Buenas tardes, señorita. Okay. Ahí está el gordo, cabrón. Let's take a look at our patient. ¿En qué momento se lo trajeron para I'll start acá? with the external inspection before performing the internal examination. Pobre güey, está bien puteado, no mames. What other clues can the body give? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. No It mames, doesn't add up. qué pedo. Se ve This asqueroso. looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Sí, pues pobrecito.
They did leave something inside his chest. A ver. There's writing on here. ¡Hala! Le escribieron al corazón, güey. No mames. How'd they manage that? ¿Qué? ¿Cómo chingados? A ver, vamos a guachar. Ah, ¿tele? Me compré una telecita en la casa. A ver. Ah, viajes de aventuras. ¡Hala! Dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. It only had a tour guide, also. It's bear season. ¡Hala! Oh no, a bear. Ay, pobre güey. Sácate. Did somebody call for a tour guide? Oh wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine. And I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Jaakko. Many local attractions have recently become fenced off by the government. And that's why, at Koskela Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh, wow. You think of everything. And we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now. Está bien chingón ese anuncio, no mamen. Hasta me dieron ganas de ir. Oh dear Diner Coffee Thermos. Y te dan un termo, güey. Está bueno. Cámara. Son las páginas. ¿Y esto qué mierda es? The Mile High Strangler case. Proud of that one. El estrangulador. Hola. Vamos a los casos. Es el caso del asesinato. El Nightingale. Time to see what Nightingale's body can tell us. Nightingale. Pobre vato. Pobrecito, neta. Pobrecito. Su cora, cabrón. Su escritura ritual. Le sacaron aquí cora. Causa de muerte, obvio, el corazón. La víctima, sí, la amarraron como puerco. Doesn't make sense. A ver, escritura ritual, aquí mero. Text Sí is tenemos. smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. Y pobrecito. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Vamos a secarle el pinche pedo de que tiene en el pecho, verga. Ándale, güey. Y tiene el pajarito como los que, algunos de los que lamento admitirlo, pero conozco, cara. Pobrecitos. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. ¿Qué pedo? Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Ese pinche policía yo lo conozco, sale en sale en la película de X-Men.
A huevo, es ese güey. ¿Hora? A la puta, güey. Madrazo, el güero. No me puede matar. Híngale, güey. No mames. ¿Qué está pasando aquí? Didn't see her. Could not see into bright light. ¿Qué pedo, güey? He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Oh. O sea que aquí en la luz no me pasa nada, verga. He can't see me in the light. Oh, está chido este pedo, güey. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Oh, está bien culero, no mames. Los refugios seguros restauran un poco de vida. Gotta move. Now. Ándale, güey. Se peló. Oh, sí me dio un poquito de miedo, la neta. Sentí medio culo. Ah, está sabroso. Está sabrosón. Sabrosón este jueguito. Bueno, por hoy es el primer capítulo. Chicos, yo me despido. Seguimos el día de mañana con más de Alan Wake. Que está haciendo de noche y me va a dar miedo. Sáquete.